Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today we will continue with the next topic about long conversations. In the previous meeting, we have discussed about short dialogues. It has been two meetings we used to discuss about that topic. Okay, let's continue to the third topic for TOEFL for paper-based test. Here, as you can see, in here, long conversation is part B in listening comprehension test. So in here, mostly there are two long conversations occur in the listening comprehension test. And about the topic in this conversation, usually about some aspect of school life, how difficult a class is, how to write a research paper, how to register for a course, and also it can be about the news in the United States. Yeah, it can be desalination of the water supply, recycling of used products, damage from a storm, or some other type of natural phenomenon. Okay, let's see this the example. I took from the book. This is the recording script. Narrator. Questions 1 through 4. Listen to a conversation between a professor and a student. So this is the conversation between professor and a student. When you hear when the narrator explain about the conversation, you can take some guessing here. Oh, between professor and students, maybe the place it can be in the campus. Let's see, professor. Hello, oh, this is the student. Hello, Professor Denton. Are you free for a moment? Could I have a word with you? Come on in, Michael. Of course, I have some time. They are my office hours, and this is the right time for you to come and ask questions. Now, how can I help you? Well, I have a quick question for you about the homework assignment for tomorrow. I thought the assignment was to answer the first three questions at the top of page 67 in the text. But when I look, there weren't any questions there. I'm confused. The assignment was to answer the first three questions at the top of page 76, not 67. Oh, now I understand. I'm glad I came to check. Thanks for your help. No problem. See you tomorrow. So here the conversation is about the task here. He confused between the page number 67 or 76. Let's see the question. On the recording, you hear, who is the man? So in the recording, it means in the audio, you will hear the narrator said that who is the man. You can guess that who is the man here. It means that the man sound, of course, that the student, and the professor is the woman. Okay, let's see. So the answer must be a student. And then on the recording, you hear a narrator. When does the man come to see Professor Denton? When? So it means about the time. Here, the man said, "Are you free for a moment? Could I have a word with you?" So when the Professor Denton answered, she actually said about the time. These are my office hours. So the answer must be during office hours. That really different from the short dialogues. Kalau di short dialogues, mungkin saja kalian ketika mendengar apa yang ada di audio, jangan memilih sama dengan yang di multiple choice atau di option. Tapi berbeda untuk long conversation. Kalau long conversation ini, apa yang kalian dengar di conversation, itulah jawabannya. Jadi kalau long conversation ini saya hanya ngambil 2 pertanyaan. Sebenarnya biasanya satu long conversation bisa 5 pertanyaan. Bisa 5 pertanyaan, ada juga yang sampai 10 pertanyaan. Jadi ketika mendengar conversation ini juga harus fokus. Jadi, oh apa maksud dari conversation ini? Kalian harus tahu dulu biasanya WH question. Who, what, when, where, why. Why juga biasanya juga muncul. Ini hanya 2 yang saya ambil, dia menanyakan who dan juga menanyakan when, berarti menanyakan personnya dan juga time-nya. So the answer is student and during office hours. Untuk question number 1, kalau dia nanya who is the man,
Kalau mendengar langsung, recordingnya pasti dengar, oh ini adalah suara laki-lakinya yang ditanya, oh students. Dan biasanya untuk who ini mudah sekali untuk dijawab. Okay, next. This one, the strategies for the long conversation. Jadi di sini ada beberapa strategies atau tips ya yang bisa diikuti. If you have time, preview the answers to the questions. Ini the basic tips. Jadi ketika sebelum melaksanakan tes, ini karena kita online dan saya berikan di Google Form, jadi kalian bisa lihat dulu multiple choice-nya sebelum klik audionya. Jadi try to guess kira-kira apa yang akan dibahasnya. While you're looking at the answers, you should try to do the following. Anticipate the topics. Itu yang paling mudah. Jadi ketika melihat pilihannya atau multiple choice, kalian bisa, oh ketika dia bahas tentang kampus atau student professor, oh berarti ini text plus di kampus dan bisa dilihat di sana topiknya apa, bisa ditebak. Anticipate the questions for each of the groups of answers. Jadi kalau lihat pilihannya, kalau dia bisa pilihannya adalah student, professor, pasti pertanyaannya menanyakan who. Jadi bisa kita anticipate. Listen carefully to the first line of the conversation. The first line of the conversation often contains the main idea. Sama dengan reading. Biasanya reading kan adanya di awal dari teks ya, the first sentence in the paragraph. Begitu juga dengan long conversation. Jadi the first line of the conversation biasanya itu main idea. Ya, main idea it means ketika students misalnya datang dan dia menjelaskan apa purpose-nya menemui profesor, berarti itu main idea-nya dan tujuannya. Or topic of the conversation, and you will often be asked to answer such questions. Ya, biasanya main idea ini sering ditanyakan. And as you listen to the conversation, draw conclusions about the situation of the conversation, who is talking, where the conversation takes place, or when it takes place. Jadi who, where, when. Okay, and then as you listen to the conversation, follow along with the answer in your textbook and try to determine the correct answer. Ya, bisa juga caranya pertama baca, habis itu play audionya, bisa dengar, bisa juga sambil play audio sambil dipilih yang mana jawaban yang sesuai. Bisa dengan dua cara. Nanti akan kita bahas. Detailed questions are generally answered in order to the conversation, and the answer often should sound the same as what it said on the recording. Nah, jadi ini dia kebalikan dari short dialogue. Jadi the answer often sound the same as what is said on the recording. Nah, ini dia untuk long conversation, guys. You should guess even if you are not sure. Never leave any answer blank. Nah, ya ini dia. Ini karena tidak ada pengurangan poin ya untuk TOEFL, jadi jawab saja walaupun kita ragu. Use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follows. Nah, kalau listening kita kalau sudah terlewat itu otomatis tidak akan bisa di play ya kalau saat tes ya. Tapi kalau karena ini adalah melalui Google Form, kalian pun terlewat bisa play lagi audionya. This is the tips for the test ya, the real test. Okay, before listening. So in long conversations and also the talks, jadi kita tinggal dua lagi, part B and part C. Part B ini adalah long conversation, itu akan dibagi menjadi dua untuk pembahasan tentang strateginya. Yang pertama before listening, and the second is while listening. Begitu juga dengan talks, before listening and while listening. Jadi skill yang dibahas untuk before listening, ini skills 18, ini lanjutan dari short dialogues ya. Kemarin kita sampai skill 17. Anticipate the topics. What do you mean anticipate the topics? By making prediction about the topic that will be heard. Jadi predik dulu dengan pilihan yang ada, kita bisa prediksi, oke, kira apa sih yang dibahasnya. For example, some aspect of school life or some types of social issue or a trip someone is planning. Ini biasanya topik yang umum ya. And also looking briefly at the answers in the textbook and try to determine the topics. Nah, jadi setelah melihat, coba kira-kira apa sih topiknya. Ini bisa di-guess sebenarnya. Bisa dilihat seperti yang tadi juga sudah ada kan. Contoh yang profesor tadi ketika pilihannya adalah tentang student, professor, itu berarti dia bahas adalah who. Dan juga topiknya pasti tentang kampus. Okay, let's see practice exercise 18. Look at the answers to the 5 questions together and try to anticipate the topic of the conversation for those 5 questions.
Of course, you cannot always determine exactly what the topic is, but you often can get general idea. Questions 1 through 5 have been answered for you. Okay, this is the example. Let's see number 1. Find work on campus. Work in the employment office. Help students find jobs. Ask the woman question. So let's see number 1. Berarti find work on campus, dan juga sini sudah italic ya, di italicnya work on campus, employment office, students jobs. Kalau ask the woman question ini kan terlalu umum nih, kita nggak bisa nebak. Jadi yang mana ya kira-kira jawabannya? Makanya di sini yang number 1 dia italic, work on campus, employment office, students job. Berarti di sini bisa ditarik kesimpulan topiknya tentang students yang mencari side job ya, sambil kuliah sambil kerja. Ini topik number 1. Jadi bisa kita tebak di sini adalah students want to find the side job during the studying as the student. And then number 2, in a library, in a classroom, in a campus office, in an apartment. Jadi di sini bisa dilihat bahwa dia akan menanyakan adalah place-nya. Berarti kalau dia di sini work on campus, employment office, berarti dia membahas tentang lokasi daripada topik yang dibahas. Apa mungkin dia apartment? Otomatis tidak. Library tidak. Classroom, apakah mungkin dia bahas di classroom? Bisa jadi. Jadi antara B dan C ya. Jadi nanti dengan bisa kita menebak, anticipate the topic ini, jadi kita bisa meminimize the option. Jadi optionnya itu bisa kita kerucutkan lagi. Oh, berarti dia bahas tentang pekerjaan sampingan untuk mahasiswa. Library kayaknya nggak mungkin menanyakan itu, dan juga apartemen pasti tidak. Mungkin di kampus, nggak tahu ada kunjungan counseling, atau di office yang ada di kampus, jadi B or C. Okay, no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Berarti ini kan dia menanyakan masalah waktu. Jadi kapan bisanya students untuk mengambil kerja sampingan itu? No more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Ini bisa juga masalah waktu, bisa juga ya bisa rentang waktu atau berapa kali bisanya. Oke, kalau yang ini kita tidak bisa menebak yang mana pilihannya karena semuanya berkaitan. Oke, number 4. Every morning, afternoon, and weekends when he is in class with this. Ya, berarti karena di sini sudah berkaitan juga dengan waktunya kapan dia bisa untuk melakukan kerjaan sampingan. Berarti ini kita harus dengar nanti berdasarkan recordingnya. Oke, fill out the form, give her some additional information, tell her some news, phone her. Bisa kita bilang, oh berarti ini kemungkinan ketika dia sudah karyawan atau pegawai ini sudah dapat info mengenai adanya lowongan, pasti dia akan memberikan informasi. Bisa juga ya memberikan informasi dengan cara menghubungi, atau ini bisa juga memberikan informasi teman atau mengisi form. Mengisi form ini mungkin saja ketika dia mendatangi kantor apa yang harus dilakukannya. Jadi kalau dilihat dari pilihannya ini, bapaknya bisa memberikan kemungkinan. Jadi kemungkinan berarti masih berkaitan dengan, tapi kalau topiknya tentang melamar kerja, biasanya yang paling tepat itu fill out a form ya, mengisi form untuk lamaran. Tapi kita coba nanti dengar. Kalau dari sini sih yang paling mendekati itu adalah yang A. Oke, ini cara kita untuk melihat yang mana saja topik berdasarkan pilihan-pilihannya. Okay guys, let's continue practice 6. Just before a vacation, just after the end of a school semester, at the end of the summer, just after a break from school. Berarti kalau bisa dilihat dari opsi ini adalah dia membahas vacation. Let's see, dia membahas vacation at the end of school semester, at the end of the summer, break from school. Kalau dari opsi yang ini bisa dilihat kalau ini adalah waktunya dan kira-kira liburan. Kalau dari nomor 7 ini adalah membahas trip ya, trip, camping trip, berarti dia membahas liburan. Kalau dilihat number 6 berarti dia liburan yang berkaitan dengan sekolah, berarti liburan sekolahnya. Coba kita lihat number 8, 3 hours, 3 complete days, 3 classes, 3 weeks. Kalau berkaitan dengan liburan sekolah bisa jadi ke 4-4-nya, tapi yang paling mendekati biasanya
3 classes ya, karena dia berkaitan dengan sekolah. Okay. And then 9, sleeping outside on the ground, spending time in a sauna or hot tub, relaxing at the lodge, enjoying excellent food. Tapi kalau activity during the trip bisa jadi sleeping outside on the ground, bisa jadi time in sauna or hot tub. Namanya liburan sekolah ya, jadi the activity. Jadi opsi yang ini bisa saja semuanya mendekati. Number 10, she'd be scared, but she'd like to try. Second white. It would be quite exciting for her, she'd prefer not to try. Kalau dilihat dari number 10 ini yang A dan D ini mirip, sama-sama she'd prefer not to try, she'd be scared, but she'd like to try. Ini dua hal yang berlawanan ya, A dan D. Kalau number B, it would be quite exciting for her. Ini berdekatan juga antara B dan C. Nah, kalau untuk expression yang seperti ini, memang kita harus dengarkan recordingnya. Apakah dia membahas sesuatu yang ingin dicoba, atau sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Can't wait, exciting. Biasanya kalau something that really exciting for you, you say that, I can't wait for that. Can't wait itu ada sesuatu yang, tidak sabar lagi mencobanya. Okay, this is for practice 6 to 10. Kalau berdasarkan opsi-opsi ini bisa dilihat kalau ini adalah the topic about the school trip vacation. Okay, number 11. This time instruction here to anticipate the topic. So what is the topic of the conversation? Let's see. Number 11A, all kinds of pollution, how acid rain has harmed the earth, pollution from cars and factories, the causes and possible effects of acid rain. Let's see here, guys. So the topic in general stated about pollution, acid rain, pollution, the cause possible acid rain. So we can guess that, or we can anticipate the topic it's about pollution and acid rain. Let's see number 12. Nuclear power, electricity, burning coal and oil, solar power. So this is about the yang berkaitan dengan pollution and acid rain ya. Kandungannya nuclear power, pollution, apakah yang menyebabkannya nuclear power, electricity, burning coal and oil, atau solar power. Kalau berkaitan dengan pollution biasanya burning coal and oil. Oke, ini yang biasanya paling mendekati ya. And then number 13. From sulfur dioxide and water vapor, from sulfur dioxide and nitrogen oxide, from nitric acid and sulfur dioxide, from water vapor and nitric acid. Berarti ini bisa dibilang juga dia terbentuk dari apa? Sulfur dioxide and water vapor. Jadi keempat-empatnya ini masih bisa. Ya, ini masih bisa keempat-empatnya. And then number 14, only in North America at the North and South Poles, in part of several northern continent, in equatorial areas. So number 14 is about the place, dan ini keempat-empatnya kalau tidak mendengar audio, kita juga tidak bisa guess karena ini tidak bisa ditebak begitu saja ya, about the place. And number 15, she should protect herself from the rain. She should clean up the water supply. She should read a novel. She should get more information about acid rain. Nah, sepertinya yang sini yang it doesn't make sense ya. So she should clean up the water supply. Kira-kira kalau dari clue-nya atau dari topiknya mendekati adalah ya, karena ini ada rain ya, tetapi yang lebih mendekati ini ada acid rain. Bisa jadi antara B dan D atau A. That's for topic 11 and 15. We can guess that the topic is about pollution and acid rain. So one type of pollution, acid rain. Next, continue.
Okay guys, this is the next skill before listening ya. Masih sama dengan before listening, tapi skill selanjutnya anticipate the questions. Kalau sebelumnya skill 18 anticipate the topics, sekarang questionsnya lagi. Kira-kira dari optionnya itu questionnya apa yang akan ditanyakan. It is very helpful to your ability to answer individual questions in listening part B. If you can anticipate what the questions will be and listen specifically for the answer to those questions. Nah, jadi di sini kita bisa menebak dari optionnya tadi. Tadi seperti yang sebelumnya, saya bisa menebak, oh ini kira-kira ditanya adalah place. Berarti question berkaitan dengan where. Okay, let's see this for example. Example from the paper TOEFL test. In your textbook, you read in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent's office. Berarti kira-kira kalau question yang akan muncul kira-kira apa? Where does the conversation probably take place? Ini pertanyaan yang paling sering nih. Where does the conversation probably take place? Nah, jadi kalau kita melihat optionnya berarti dia menanyakan tempat di sana. Berarti kalau ini adalah bagian dari conversation, berarti where does the conversation probably take place? A helpful strategy is therefore to look briefly at the answer in the textbook. Jadi memang caranya itu sekali lagi look briefly at the answers. Jadi options yang ada di multiple choice itu yang bisa membantu kita untuk menentukan topik ataupun untuk anticipate the questions before you actually hear the conversation in the recording program and determine the question that you will be asked to answer. Jadi sekali lagi, tips for listening untuk long conversation, optionnya itu dilihat dulu. Sama sebenarnya short dialogue juga bisa kita guess dari optionnya. Jadi multiple choice itu bisa kita baca lebih dahulu sebelum kita dengarkan recordingnya. Biasanya sebelum tes dilaksanakan biasanya ada instruction, explanation about listening comprehension section B. Biasanya dia agak panjang gitu menjelaskan. Selama dia menjelaskan kita ada waktu. Waktu itulah kita gunakan semaksimal mungkin untuk membaca option. Baik itu option dari question number 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15. Jadi manfaatkan waktunya. Nah, jadi bisa juga itu tips pertama. Tips yang kedua bisa juga ketika dia ini kan short, ini long conversation berarti still conversation tapi lebih panjang daripada short dialogue. Ketika dia melakukan conversation bisa juga langsung cek multiple choice-nya. Kira-kira dari option yang sudah kita baca tadi mana yang mendekati bisa kita tandai dulu. Jadi ketika itu sudah yakin baru kita bisa tandai jawabannya dan kita kumpulkan atau serahkan. Ya bisa kita tebak sebenarnya dengan cara melihat option, bisa juga ketika mendengarkan recording audionya untuk memastikan. Nah, jadi kalau sudah dengar recordingnya, kita untuk memastikan betul nggak yang kita tebak tadi. Oh tepat ternyata. Dengan guessing itu sebenarnya kita bisa mengerucutkan optionnya. Jadi option itu ada 4 dan bisa kita guess. Berarti kita sudah mengeluarkan satu yang meragukan. Berarti kita keluarkan tinggal yang pasti-pasti saja 3. Jadi lebih kecil lagi to narrow down the possible answer. Next. Okay, let's see exercise 19. Study the following answers and try to determine what the questions will be. Nah, ini sama seperti tadi, dia menanyakan questions ya. You should note that perhaps you will only be able to predict part of the questions. Ya benar, karena nggak bisa full complete question ya, kita bisa guess karena bisa saja topiknya itu sangat spesifik rather than to complete question. If you can predict the question in a short period of time, then move on to the next group of answers. Question 1 has been answered for you. Let's see. Pertama, kita jangan lihat dulu ini kira-kira questionnya apa, kita lihat optionnya dulu. Find work on campus. Work in the employment office. Help students find jobs. Ask the woman questions. Kalau kira-kira seperti ini jawabannya, kita kan masih tahu tuh WH question itu kira-kira apa saja. What untuk menanyakan apa, where untuk apa, when untuk apa, why untuk apa, dan how untuk apa juga. Jadi kalau melihat pilihan jawabannya seperti ini, biasanya adalah question word yang digunakan adalah what. Berarti kalau dia diawali oleh verb, work, help, as, berarti buat something to do. Ya, berarti what does someone want to do? Let's see number 2. In the library, in a classroom, in a campus office, in an apartment. Kalau melihat dari question, berarti dia menanyakan tempat. Berarti di sini adalah where.
Kalau dia conversation, where, sebelumnya dia apa yang akan dilakukannya. Setelah itu kalau di conversation yang paling basic ditanyakan adalah take place the conversation. Where does the conversation probably take place? Nah, itu paling sering tuh. Where does the conversation probably take place? Nah, jadi yang pertama kita bisa melihat kalau ini adalah tempat, berarti pertanyaan adalah where. Selanjutnya kita lihat kalau ini conversation, berarti di mana conversation itu dilakukan. Where does the probably the conversation take place? And then number 3, no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Nah, ini biasanya dia menanyakan how long. Ya, how long? No more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Nah, berarti how long. Berarti kalau dia menanyakan sesuatu tentang pekerjaan, ini topik yang kita bahas yang pertama tadi ya, tentang pekerjaan. Dia ingin melamar kerja ya selama kuliah, berarti dia menanyakan ini adalah no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Menanyakan waktunya yang berkaitan dengan pekerjaan dia selama kuliah tadi. Tulisannya nih, namanya juga pakai kursor laptop ya dia kritiknya. Berarti how long, berarti speaker ini. How long does the speaker ya, or someone want to take the side job during the campus. Jadi side jobnya itu mau dia berapa kali, no more than 10, at least 20, no more than 20, atau up to 10. Itu biasanya how long. Okay, next continue. Number 4, every morning, afternoons, and weekends when he is in class weekdays. Kalau kita melihat ini adalah waktu ya, when. Berarti jenis jelas sekali kalau ini adalah when. Tapi kalau dia ingin menanyakan tentang kapan waktu dia bisa melakukan pekerjaannya, every morning, afternoon, and weekends when he is in class weekdays, kayaknya sepertinya sih tidak akan termasuk gitu dalam pilihan. Tidak mungkin dia bekerja ketika dia sedang kuliah. Berarti when does the speaker or someone want to take the side jobs, berarti ini kan kapan dia bisa mulai bekerjanya, kapan jam bekerjanya. Jadi when does the speakers take the side job. Okay, next number 5, fill out a form, give her some additional information, tell her some news, phone here. Okay, sama seperti tadi, kalau ini diawali oleh verb, berarti jelas questionnya adalah dia menggunakan what. Ini pakai mouse jadi seperti ini nih. What. Harap maklum saja nih, tulisan luar biasa. What ya. Jadi what dia menanyakan tentang action yang apa yang dilakukan. Fill out a form, berarti the speaker ini yang melamar kerja kalau dilihat di sini. Tell her some news, phone her. Bisa saja ini seperti tadi yang kita bahas, dia cara untuk memberikan informasi kalau ada lowongan ya, dengan additional information atau some news atau phone her. Berarti ini berhubungan dengan what-nya. What does berarti the speaker di sini adalah yang menerima lamarannya. Well, what does the speaker di sini membahas tentang apa yang akan diberikan kepada pelamar. Apakah akan menghubunginya melalui telepon, memberitahukannya beberapa informasi atau some additional information, atau memberitahukan berita, atau memintanya untuk memberikan form. Kalau kita lihat BCD ini mendekati semua ya, bersama. Yang beda sedikit adalah A. Number 6, just before a vacation, just after the end of a school semester, at the end of the summer, just after a break from school. Berarti dia menanyakan waktu di sana, karena di sana ada just before, just after, at the end. Aduh, sorry, terlalu berantakan dia. Berarti sama.
Kalau place dan time itu gampang sekali kita nebak dari optionnya ya. Oke, ini dia menanyakan when. Kalau dibilangnya just after, at the end, just after, berarti bisa kita tebak kalau dia ini kapan ingin memulainya. When does the student atau the speaker want to start the slideshow? And then number 7. Oh, yeah, this is the different. Just before a vacation, just after the end of school semester, at the end of the summer, just after break from school. Oh ini, sorry, ternyata ini beda topik. Kalau yang tadi number 1 until number 5 masih topik sama ya untuk menemukan pekerjaan. Ini yang barusan kita bahas. Oh, I'm sorry, I forgot. Kalau number 6 ini dia membahas yang school trip ya tadi ya. A trip for school vacation. Berarti sama-sama when, tapi dia when the student start the trip. Before vacation atau after the end of school summer, at the end of the summer, just after a break from school. Berarti kapan dia merencanakan ya, when does the speaker plan the trip. Okay, number 7 di sini a trip to visit the Eskimos, berarti ini adalah tujuannya. Kalau kita melihat a trip to visit, a trip the woman is planning to take, a trip the man has already taken, a camping trip the man and woman took. Kira-kira apa yang cocok di sini? Apakah menggunakan one atau where? Tapi kalau kita melihat ini adalah planning, dia apakah planning untuk mengunjungi Eskimo atau planning trip the woman is planning to take? Berarti kita lebih cocok ini menggunakan what karena dia bukan menjelaskan tempatnya. Yang hanya menggunakan tempatnya hanya yang Eskimo saja. Bisa kita tebak kalau di sini dia mulai merencanakannya. What kind of trip? Bisa juga kita tebak pertanyaan what kind of trip does the speaker plan a trip to visit the Eskimo? Jadi what kind of trip ya? Trip yang bagaimana yang akan direncanakan. That's for number 4 and until number 7. Okay, continue. This is while listening. Kalau sebelumnya adalah before listening, kita anticipate the topic and anticipate the questions. Kalau ini untuk yang while listening, determine the topic. Sebelumnya anticipate, sekarang kita menentukan topiknya. Let's see. As you listen, ya berarti ini ketika kita sudah mendengarkan audionya ya. As you listen to each conversation and listening part B, you should be thinking about the topic or subject or main idea for each conversation. Jadi ketika kita mendengarkannya, kita sudah bisa guess the main idea. Since the first one or two sentences generally give the topic, jadi ketika kita mendengarkan conversation, the first and the two sentences, the first one or two sentences, biasanya kita sudah tahu, oh main idenya apa atau main topiknya apa. You should be asking yourself what the topic is while you are listening. Berarti kita ketika play audio, kita mendengarkannya, kita sudah harus bisa guess, oh berarti ini nih, topiknya tentang ini dari the first and two sentences. Let's see. On the recording you hear, you can believe what I just got. I bet you got that new car you've always wanted. Now, how in the world did you figure that out? Jadi di sini kalau dari the first and two sentences dari conversation yang antara man and woman di awal, ketika dia menyatakan you can believe what I just got, berarti dia mendapatkan sesuatu. Sesuatu apa? I bet you got that new car. Berarti dia bahas tentang new car. Jadi ketika kita mendengarkan conversation, berarti inti dari conversation tersebut adalah dia membahas tentang new car. Dan di sini dia menunjukkan expression yang shock. Atau yang betul-betul surprise ya. Now, how in the world did you figure that out? Berarti Ben itu juga bingung dari mana aku bisa tahu. Berarti topic of the conversation is new car that the man just got. Jadi bisa ditebak kalau di sini adalah new car dan dia yang diperolehnya di sana ya. Bisa dilihat dari sini. Jadi kita cuma melihat dari itu the first and the second sentences in the conversation, kita bisa nebak dari awalnya saja. Karena biasanya kalau main idea of the conversation atau main topik itu kan seperti ketika kita berjumpa orang pertama kali, kita langsung memberitahu apa sih purpose-nya, apa yang akan kita bahas. Biasanya itu emang di awal. Sama juga untuk TOEFL. Okay, let's see the exercise. Listen to the first part of each
of the conversations and decide on the topic of each conversation. The first part of conversation one is ini yang the first topic ya. Coba kita lihat. The first part of the conversation one is I'm looking for a part-time job on campus. Jadi kalau kita hanya mendengar ini, narator bilang the first part of conversation one, langsung kita hanya dengar the first sentence-nya saja. I'm looking for a part-time job on campus. Jadi kita bisa menebak, oh topiknya berarti dia mencari part-time job on campus. Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Simon in the recording, berarti kita bisa nampak, oh dia bahas tentang part-time job untuk topik conversation one. Let's see conversation two. Hi Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice. Do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Nah, jadi kalau di sini jelas dia langsung menyatakan apa sih main topik dari the first conversation. Kalau conversation 2 ini di sini sedikit panjang karena ada greetingnya. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Jadi di sini belum terlalu tergambar di sini spring breaknya ngapain dia. And then not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Jadi yang dia akan bahas itu bukan masalah pekerjaan, spring break di sini yang berkaitan dengan fantastic vacation. Fantastic vacation yang bagaimana? Ini dia yang bahasnya. I went kayaking on the Klamath River. Jadi selanjutnya, kalau dari melihat the first two sentences yang dibahas di sini conversation-nya, topiknya selanjutnya pasti akan dia membahas adalah spring break yang berkaitan dengan kayaking. Pasti pertanyaan selanjutnya dia akan menaikkan kayaking. Jadi bisa tebak kalau topik dari conversation ini adalah membahas tentang spring break atau vacation-nya in by the way in kayaking ya on the Klamath River. Okay. Let's see number 3. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was interesting. It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Oke, dari sini kita bisa lihat kalau untuk yang pertama dia hanya untuk basa-basi untuk bertanya saja tentang tugasnya dan direspons oleh women. Jadi intinya atau topik dari conversation ini bisa dilihat it was about ini jelas. Oh berarti selanjutnya conversation akan bahas pollution. Pollution apa? Ada nggak dispesifikkan lagi? Ada specifically acid rain. Jadi bisa kita tebak. Jadi gampang sekali kalau while listening tuh dengan mendengarkan recordingnya kita bisa nampak dari awalnya saja, tidak perlu sampai akhir. Karena inti dari topik di conversation pasti adanya di awal. Next, the second skill for while listening, skill 21, draw conclusions about who, what, when, where. Kalau before listening tadi kita menggunakan anticipate the questions, kalau ini langsung conclusionnya about who, what, when, where. Biasanya ini yang paling sering muncul untuk TOEFL listening part B. Who, what, when, and where. Okay, as you listen to each conversation in listening part B, you should be trying to set the situation in your mind. You should be thinking the following thoughts. Who is talking? Ini paling sering. Who is talking? When does the conversation probably take place? Where does the conversation probably take place? Bisa when, bisa where. And what is the source of information for the conversation? Ini paling sering ya. These 4 questions. Okay, next let's see example. On the recording you hear, why do you have so many books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Okay, let's see. Here, based on this conversation, the first or the 2 sentences in the conversation, bisa kita lihat di sini bahwa dia sedang membahas book. Biasanya kalau book itu
Where berarti tentang place, berarti di library. Dan who is probably talking, bisa dilihat di sini antara students dan dengan students yang lainnya. How do we know that between the students? Let's see. I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Do you know how I can check them out? Kalau sesama librarian berarti dia sudah tahu, tidak perlu lagi dia bertanya how I can check them out. And then di sini juga dia menunjukkan location-nya. You should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Berarti direction, dia menunjukkan arah di sana. Berarti between two students. And also the location is in the library. What course are they discussing? Dari mana kita tahu American history? Karena di sini ada George Washington, the former president of America. Jadi ini presiden Amerika yang sudah itu ya, yang sebelumnya. Jadi di sini membahas tentang sejarah. Amerikannya dari mana? Berarti dari George Washington. That's for example while listening. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan who, where, what. And then let's see next. Practice. Listen to the first part of each of the conversations and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Let's see. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that because I really need to start earning some money. Jadi di sini dia sudah menjelaskan tentang part-time job, lalu dia menemui staff berarti otomatis ya. Campus employment office ini berarti dia staff di sana. Jadi who is probably talking berarti di sini between the students and the staff of campus employment office. Where does the conversation take place? Jadi jelas sekali di mana ya, di office campus employment karena dia ingin mencari part-time job. So this is the answer. Okay. Let's continue conversation 2. Hi Jack, it's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice. Do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. So, based on this conversation, the topic is about the trip, vacation. Vacation in kayaking Klamath River. Yeah, we have discussed it in the previous section. Sudah kita bahas ya, fantastic vacation in kayaking ya. Okay. Jadi kalau who is probably talking, dari sini kita tahu siapa yang berbicara dari business. Are you ready to get down to business again after spring break? Berarti colleges, sesama kolega bisnisnya ya, colleges atau sesama rekannya. Ya, colleges, between two colleges. And then when does the conversation take place? Kalau dia berbicara tentang pekerjaan, berarti in the office ya. In the office and talk about the vacation. What is the source of the main information? Di sini source of the main information dia membahas tentang vacationnya kayaking on the Klamath River. Jadi dia itu topik yang dibahasnya di sana. Okay, let's see the next conversation 3. Did you read the article and the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Jadi di sini dia berarti sesama students karena dia membahas tugas. Who is probably talking berarti between two students. Dari mana kita tahu tomorrow's class? Berarti bahas tentang mata kuliah ya. Okay. And then when does the conversation take place? Karena dia membahas tugas dan otomatis dia lokasinya in the campus, especially maybe in the class. What is the source of the information? Berarti di sini the source of the information berarti topik yang dia bahas tentang tugas, specifically about pollution. Ya, artikelnya tentang pollution, kind of pollution, especially acid rain. Itu yang dia bahas ya. Jadi sebenarnya dari first or two sentences in the conversation kita bisa tebak
apa sih yang dibahas topiknya. Ini yang untuk draw conclusions WH question, who, what, when, why, who, what, where, and when. Nah, bisa kita juga membuat pertanyaan dari the first or the second sentences in the conversation. Okay, let's continue. This is the next skill in while listening. Listen for answers in order. Itu benar juga, listen for answers in order. There are two possible methods to use. Listen to the conversation and ignore the answers. Jadi pertama, conversation saja dulu, dengar pertama, tapi tidak usah lihat jawabannya. And then follow along with the answers while listening. Ini tips keduanya, sambil mendengarkan, bisa dilihat juga pilihan yang ada. Nah, langsung kalau tahu, oh ini jawabannya, bisa langsung dijawab. Jadi sambil mendengarkan, ada yang tipe students itu ketika mendengarkan dia bisa langsung mencari jawabannya. Ada juga tipe dia mendengarkan terlebih dahulu karena dia butuh fokus ya. Ya tergantung strategi yang ingin digunakan. Some students prefer to just listen. Nah, ini dia dikatakan ya. Prefer to just listen karena need to focus ya to the conversation while it is being spoken. And if that method works well for you, then that is what you should do. Other students find that they can answer more questions correctly if they read along with the answers while the conversation is being spoken. Because the detailed questions are answered in order. Ini kata kuncinya. It is possible to read along while you listen to the conversation in the recording program. Jadi long conversation ini kelebihannya ketika kita menjawab, dia adalah berurutan. Ya, answersnya in order. Jadi ketika dia ngomong, langsung kita bisa tengok pertanyaannya, kita lihat di sana. Optionnya itu biasanya berurutan. Saat itu dia mengatakan ini, lalu dilanjutkan selanjutnya, jadi berurutan. Jadi gampang kita menjawabnya, tidak random ya. Okay, next. Okay guys, let's continue. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau di long conversation, pertanyaannya itu berdasarkan urutan dari conversation yang kita dengar. Let's see the narration. Can I help you? I'm interested in opening an account. Well, we have several different types of accounts. Checking accounts, saving accounts, money market accounts, time deposit accounts. It's a checking account that I'm interested in. I can help you with that. First, you have to fill out a form, and then I need to see some identification. That's about all there is to it. That sounds easy enough. Thanks for your help. So this is the question in the recording ya. Ada efek ya, suara mobil lewat. What type of account does the woman want? Type of account. And then what does the man need for her to show him? So the man ini adalah petugas banknya berarti ya. Apa yang dibutuhkannya? Let's see. This is in the textbook ya. Di sini ada pilihan jawabannya berdasarkan urutannya. Let's see. Katanya pertama jenis account. Question number 1. Nah, jadi dia di awal ya, dan jawabannya adalah checking account karena di sini sudah di underline. Berarti ini dia yang diinginkan oleh customer. And then ini adalah syaratnya. Di sini dia dikatakan ada identification yang dibutuhkan. Sesuai kan number 1 berdasarkan di awal yang dijelaskan oleh customer. Question number 2 based on the bank ya. Bank customer care yang mengarahkannya. A piece of identification. Jadi ini jawabannya sesuai urutannya. Answers in orders. Okay, let's continue to practice. This is the narrationnya ya. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? Okay, let's see the answer sheetnya dulu. Find work on campus, work in the employment office, help students find jobs, ask the women questions. Kalau kita lihat berarti ini adalah question number 1, berarti dia berada di awal. Apakah yang ada di awal? I'm looking for a part-time job. Berarti dia bertanyakan what does the man ya biasanya
purpose to ask the questionnya, apa purpose-nya, tujuannya dia untuk datang ke kantor itu untuk apa. Berarti find work on campus, berarti ini jawabannya. Work in the employment office, no. Help students find jobs, no. Ask the woman questions, no. Karena dia pertanyaan number one ini biasanya topiknya apa. Jadi jelas ya, number one itu topiknya apa. And then you've come to the right place, the campus employment office. Berarti number two ini, where does the conversation probably take place. Jadi bisa dilihat kalau di sini dia menanyakan masalah tempatnya. Jadi jelas kalau ini in campus or office, karena ada dikatakannya di mana. Jadi part time job ya. Campus employment office. Oke, jelas. Selanjutnya, dia menanyakan, let me ask you some questions to help determine how many hours a week. Nah, berarti kita lihat kan, berarti ini benar. Ini question number one berada di awal dari conversation. Ini question number two. Sekarang dia nanya how many hours a week, berarti dia ada di number three. Berarti urutannya sesuai ya. Jawabannya to at least-nya 10 hours. I don't think I can handle more than 20. Berarti dia tidak bisa lebih dari 20. No more than 10, no. Karena at least-nya 10, at least 20. Ya, no more than 20, up to 10. Kalau at least berarti paling sedikit, berarti mulai dari 20. Jadi jawabannya not more. Karena dikatakannya mulai dari 10 sampai dengan 20 hours. Karena I don't think I can handle more than 20. Jadi no more than 20. Let's see, itu number 3. And where are you free to work? Lihat question number 4. Di sini dia menanyakan waktu juga kan? Berarti where are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. Berarti bisa dari siang ya. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. Jadi di sini every morning, no, karena every morning he has class. Afternoons and weekends, karena dia sudah menyatakan dia bisa di weekends. Lalu from noon on, berarti inilah jawabannya. When he's in class, nggak mungkin dia lagi kuliah sambil kerja ya. Weekdays, kalau weekdays di sini berarti setiap hari, berarti dari pagi sampai malam. Berarti no ya, karena dia bilang hanya bisanya dari afternoon. So this is the answer. Jadi itu adalah beberapa skillnya tadi. Oke, thank you. Jadi ada beberapa skill tadi yang bisa dilihat di awal. Di sana ada anticipate the topic, lalu anticipate the questions, itu yang before listening. Jadi sebelum kita mulai mendengar, kita bisa juga membaca multiple choice atau optionnya terlebih dahulu. Dari option itulah nanti kita bisa menebak, oh topiknya apa. Lalu selanjutnya dari topik itu kita bisa lihat, kira-kira apa yang ditanyakannya. Kalau misalnya pilihannya in the library, in the class, in the campus gitu, berarti dia menanyakan tempat. Kalau dia yang diawali biasa dengan verb, di awalnya dia kan action, berarti dia menggunakan what biasanya questionnya. Kalau dia misalnya tentang hours, 10 hours, oke, 7 o'clock, berarti dia menanyakan waktu. Yang sering muncul tuh who, ya who yang juga sering muncul. Antara siapa dan siapa, conversationnya itu sering juga muncul. Jadi who, what, when, dan juga where. There's 4 question words yang sering muncul untuk di pertanyaan listening untuk long question. Jadi itu yang untuk before listening. Bagaimana while listening? Sama seperti tadi, determine the topic. Tentukan dulu topik. After that, draw conclusion katanya kan. Kita tarik kesimpulan dari yang WS question yang 4 tadi. Kira-kira ini menanyakan apa sih kalau dari pilihannya? Sambil, kalau namanya while listening berarti sambil mendengarkan. Sambil mendengarkan kita lihat. Kalau bisa langsung kita jawab sambil mendengarkan, bagus. Karena tiap orang beda strategi ya. Bisa juga dengarkan dulu, lalu kemudian pilih jawabannya. Pilih jawabannya, didengarkan. Kalau didengarkan terus, bisa di mix, bisa juga. Sambil dengarkan, tiba-tiba dengar kata-kata itu kata kuncinya langsung aja ditandai untuk jawabannya, bisa. That's free ya, up to you. Dan terakhir, answers in order. Karena memang ya, untuk long conversation itu, ketika kita dengar conversation yang di awal dia berbicara, itu langsung question number 1. Selanjutnya dia ada bertanya lagi, itu question number 2. Dia berurutan. Itu mempermudah test taker to answer the test.
Okay, I think enough for the explanation. You can repeat the video to make you easier to understand the topic. Bisa di replay videonya sampai paham. Dan mohon maaf jika ada kecepatan ya. Saya terbiasa ngomong terlalu cepat, mungkin sulit untuk ditangkap. Maybe you can ask later when we meet in Google Meet. Jadi nanti ketika kita di Google Meet bisa ditanya lagi kalau kurang jelas topiknya. Okay, thank you so much. Good luck. Please finishing the test after this. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.